But about his life there's not much known. Baba Semasi Hazretleri yaşadığı dönemde onun köyünde iki köy arasında bir büyük çatışma oluyor. Biri birini döverek dişi siniyor. At the time of the sheikh, there was a major fight going on between two villages, and in one of these fights, he loses some of his teeth. They break some of his teeth. Sonradan iki köy arasında bu çatışmaların sona ermesi için kadıya gidelim, haberi verelim dediklerinde onlar derler ki biz kadıya gitmeyeceğiz. Biz düz Hacı Muhammed Baba Semasi Hazretlerinin huzuruna gideceğiz. Kadıya gidip işi çoğaltmayalım. When they advised to these two villages to go to the Qadr, the villagers say no, we will not go to the Qadr, but we will go straight to Sheikh Mohammed Baba Semasi. If we go to the Qadr, to the judge, the problem only will get bigger. Sonra Baba Semasi Hazretleri olayı anladıktan sonra yani iki kimsenin arasında kavgaşa oldu. Birisi birisinin dişini kırdı ve o kan hakkını ödetmek istiyor. Sonra ne oluyor? Baba Semasi Hazretleri diyor ki dişi kırılmış nerede? Onu çağırın ve onun kırılmış dişini de bulun. When they go to the sheikh, they find the first two persons that have this fight, and they want to let him pay a price for the blood that he has lost. And the sheikh asks, let the person that lost his teeth, let him also come, and also find the teeth that was broken. Bu olay arasında yani kalabalık içerisinde Baba Semasi Hazretleri o kırılmış dişi alıyor. Kimin ağzından düştüyse onun ağzını yine koyuyor. Ve aynısı gibi oluyor. Bu kerameti tüm kalabalık şahit oluyor. Ve iki köy arasındaki kalabalık tevbe ediyorlar hemen. In this gathering, Mevlana Sheikh Mohammed Baba Semasi takes the teeth that was broken, puts it back in the mouth of the person that lost it, and it was as if it was never broken. He was healthy again. At this miracle, at this kerama, the two villages regretted what they've done and made completely tawbah. Yani bundan kast aman Müslümanla buğz etmemeli, birbirine sövüşmeli, dövüşmemeli, sövmemeli yani. İkisi de Allah rızası için birbirine olan ortada olaya sabretmek anlamında geliyor bu şeyden. What we need to understand from this particular happening is that the Muslim should not be an enemy of his other brother. That he should not make him in pain or make him in suffer, but that they should have patience for him, for the pleasure, for the sake of Allah. Bu mübarekin bu Test it. So, okay. Yeah. Baba Semasi Hazretleri'nin halifesi Seyyid Emir Külal'dır. Seyyid Emir Külal Hazretleri hayatında hemen ne derler o güreş mi diyorlar? Ha? Güreşçiydi. Güreş düşerdi. Meydanda kalabalık toplanırdı ve Seyyid Emir Külal Hazretlerinin aleyhinde konuşurdu ki yazık bu Seyyid'deki hayatını israfla geçiriyor, güreşçilik yapıyor. Halbuki bid'at işlerle uğraşıyor diye onu hep alay ederlerdi.
The Khalifa of Muhammad Baba Samasi is Sayyid Amir Kulal. Sayyid Amir Kulal, before he was a murid of the Sheikh, he was busy with wrestling. And when Muhammad Baba Samasi saw him, he would speak badly about this act and say it is a sadness for him that he spends his life in vain and with bidah acts. O kalabalık içerisine Baba Semasi Hazretleri geliyor. Ve o alay edenlerin sesini duyunca o köşede oturuyor. Kalabalık hayran kalıyor ki bu güreşçiler oturduğu bid'at işler oluyor. Burada Şeyh Hazretleri geliyor. Onun nedeni ne? Yani mübarek Seyyid Amir Külal meydanda güreş düşerken ona teveccühle yöneliyor. Hemen o mübarek zatı Şeyhi Baba Semasi Hazretlerini görünce meydandan kalkıyor ve çıkıyor ve onun müridanından oluyor. Ona tevbe edip, inabe edip, beyat edip onun müridanından oluyor. When all these people were speaking badly about Sayyid Umar Kulal while wrestling, Mevlana Sheikh Muhammad Baba Samasi came to this gathering of wrestlers, and the Sheikh made one nazar, one look at Sayyid Amir Kulal. At that time he was wrestling, he stopped wrestling, he came straight to the Sheikh and took bayah and made tawbah for his wrestling. Bu gibi kerametleri çoktu. Mesela Bahaddin Nakşibend Hazretleri hayatı döneminde diyor ki bir gün secdeye kapanıp kalbimden geçirdim ki ya Rabbi bu kuluna belaya karşı sabır ver diye dua ettim. A lot of these karamas are known. At one day, Shah Naqshband Hazretleri made sajda, and in sajda he made the dua, Ya Rabbi, we give patience for the bela that is coming. Baba Semasi Hazretleri diyor camide bir köşede otururken benim kalbimden geçen duayı anlamış. Yani keşfi kerameti yönüyle ve dedi ki yavrum Allah'a karşı adapsız olma. Yani böyle dua etmezler. Belaya karşı sabır ver demezler. Allah bela verse sen dayanabilir misin? Böyle dua etmezler. Şöyle dua ederler. Ya Rabbi bu fakir aciz kuluna rahim eyle. Sayyid Muhammad Baba Samasi was sitting in the mosque while he was made aware of the dua that Shah Naqshband made, and he warned him. He said, "Oh my son, how can you make a dua like this? Do not be out of adab in front of Allah. If Allah gives someone a bala, a punishment, will he be able to have patience to endure? Instead, you should make dua, Ya Rabbi, forgive this sinful person." Bu mübarekler dua konusunda nasıl dua etmeyi öğretiyorlar yani adapla. Halbuki biz insanlar normalde konuşmamız normal değil yani adapla değil. What we learn from this, from our Naqshbandi grandmasters, is how to have proper adab. But even when speaking to each other among the common people, we have also forgotten how to speak normally and with adab with each other. Şah Nakşibend Hazretleri dünyaya gelince onu önceden bilen, kerametle müşahede eden Baba Semasi Hazretleri Seyyid Amir Külal Hazretlerine yöneldi ve dedi ki bu çocuğu evladlıkı kabul ettim. Sen bunu benden sonra iyice kemale ermesi için yetiştireceksin. Eğer noksanlığa el açsan iki dünyada senden razı değilim diye Seyyid Amir Külal Hazretlerine buyuruyor. Even before Shah Naqshband was born and became known on this world, Muhammad Baba Samasi Hazretleri warned Sayyid Amir Kulal and said,
I have accepted Shah Naqshband as my spiritual son. After I'm gone, you have to train him properly. If you do not do this, I will not forgive you on this world and I will not forgive you in the next one. Şah Nakşibend Hazretleri dünyaya gelince 13-14 yaşına kadar Şah Nakşibend Hazretlerini terbiye etti ve sonra Seyyid Emir Külal'ın terbiyesini bıraktı. Kendisi de tarikatın postnişinliğini Seyyid Emir Külal Hazretlerine bıraktı ve 1354'te vefat etti. When Shah Naqshband was born, until his 13th or 14th year, Muhammad Baba Samasi was busy with his spiritual training. After this 14th year, Muhammad Baba Samasi passed away and he left the Amana to Sayyid Emir Külal. Muhammad Baba Samasi passed away in 1354? 1354. Которые хотят по-русски, чтобы это самое. Здесь макам Хаджи Мухаммад Баба Самаси. Значит, он родился в 13 веке. Был один из шейхов Золотой Цепи, Сильсиля. Он был чудотворцем, творил много караматов, чудес. Один из них однажды в одной селе прошла это самое. Два люди ругались и друг друга ударили. Один из них сломал свои зубы и хотел жаловать в Кази. И тот другой говорит: давай лучше едем к Хаджи Мухаммад Баба Самаси, пусть он нас решит, что будет дальше. Вся группа, все село собирается у Хаджи Мухаммад Баба Самаси. И Баба Самаси допрашивает, что случилось, что у вас с проблемой. Один из них говорит: мы нечаянно ругались, я его сломал, значит, зубы, поэтому он хочет, чтобы я вынес оплату за ущерб. Вот. И потом Баба Самаси улыбается и говорит: который один из них сломал зубы, у кого это сломался? А сразу он выходит и говорит: у меня сломался вот эти зубы. А где у тебя сломанные зубы? Он приносит это. Прямо он поставит на место, у всех глазах людей становится как будто, как было раньше. Люди от этого карамата удивляются, все друг друга просят извинений. То есть два группы из одной селы дружатся. Значит, здесь идет доказательство о том, что мусульманин не должен оскорбляться от другого мусульманина. Должны друг другу прощать, а не гневать на друг другу. Это один из его караматов. А второй это, значит, однажды Бахаудин Накшбанди говорит: когда я выполнял саджду во время молитвы, я мысленно молился Аллаху, сказал: о Боже, дай мне терпение, которое ты не спасляешь бедность или, значит, опасность или там трудность. Чтобы избавиться от трудности, значит, дай мне большой сабр. После этого, что говорит Баба Самаси, через карамат, через кашф, он читал, оказывается, мои мысли, и он сказал: о Бахаудин, ты без адаба обращаешься к Аллаху, ты говоришь, что: о Аллах, упаси меня от опасности. Если Аллах тебя отправит от опасности, ты не сможешь сдержаться. Поэтому раб Божий не должен обращаться к Аллаху в таком темпе. Он должен сказать: о Боже, умилуй этого раба. Вот так он должен обращаться. То есть не надо сказать слову опасность, бедность,
Боля не надо, говорит, упоминать. Ты скажи лучше: о Боже, помилуй этого раба. Ты должен вот таким образом обращаться, говорит. Значит, Мухаммад Баба Самоси был среднего роста, желтого цвета, длинными белыми бородами, длинной бородой. Значит, он умер в 1354 году. Он некоторое время, значит, присмотрелся с Бахаудином Накшбанди, и свой аманат он передал шейху Саид Амир Кюляну. Спасибо. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين بهم بإحسان وعن أمة المجتهدين المعدين وعن علماء المتقين وعن أولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أدريتهم مباركة وعد الله تعالى من بركاتهم وفوزاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا الأولين والآخرين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ثبتنا على الحق ثبتنا على الإيمان ثبتنا علينا العقل والدين واجعلنا من الراشدين والمرشدين المهديين ولا تجعلنا من الضالين المضلين. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هادين مهتدين يا الله. واجعلنا ذرياتنا من الصالحين والصالحات من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحفظنا واحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين وأولاد المسلمين وبنات المسلمين من الشياطين الإنس والجن واجعلهم حفظك وأمانك بداية الحفظ يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين عجل بالفرج عجل بظهور سيدنا المهدي عن قريب الزمان. اللهم نسألك
نسألك ما خير ما سألك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا نسألك ونستوصيك خيرا جميعا واستوصانا بدعاء الخير. اللهم أعطهم سؤلهم اللهم أعطهم سؤلهم اللهم أعطهم سؤلهم وأعطهم الخير والبركة وطول العمر والإيمان الحقيقي يا الله. أعطنا لذة الإيمان يا الله. انصرنا على أنفسنا اللهم أنفسنا على لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا ما مضى ويسر أمورنا وجنبنا الحرام أينما كان عندما كان وحيثما كان يا الله. الله تقبل زيارتنا اللهم تقبل زيارتنا واجعلنا في معيتهم في الجنة في جوارهم في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميع ما استوصانا بدعاء خير جميع المسلمين سمعت يا الله. اللهم حببنا إليك وحببنا على رسول صلى الله عليه وسلم. نحن نحبك ونحبك اجعلهم راضين عنا يا الله. اللهم اسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فاتحة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For yesterday, we are saying for Khatma Fajatan, we make it silent. But for dhikr, after we imitate this 40 tariqah. For first part, it is for Naqshbandi Khatma Fajatan, which it is reading by silent. But other, every time Grand Sheikh Ahmad Hassan, when he was making Khatam in Damascus, he finished first time, he was doing by stone. But a stone is not enough for 1,000 people, like this, more than 100 people. So we are making, this is a big Khatm Kabir, a big Khatm. We make a small Khatm. When finish this first time, we giving stone and finish. So we now finish Khatm Tariqah of Naqshbandiya. We'll begin to make zikr tashabuhan to 40 tariqah, to take barakah from them, to imitate them, take barakah from their mashayikh, their way also. This is must be clear for our people, because when you are, it's important, because we must say, do not be mixed and be clear, inshallah. Allah make us in their way, and then to make them to guide us. Fatiha. Fatiha. Mikrofon. Mikrofon. Sorry. Tamam ben. Scammers, yes. Scammers, let me do can lads. Dastur.
Nasıl?